publicados. El último se titula Replay Classic Modern Drama Reimagined. Y actualmente está trabajando sobre visiones de la tragedia en el teatro estadounidense contemporáneo. Así que como vemos, está en teatro, además es crítica teatral para el principal periódico de Filadelfia y ha sido nombrada por la revista American Theatre como uno de los 12 críticos más influyentes de los Estados Unidos. Así que tenemos una presencia notable y además es una persona sumamente agradable. We are a very nice person to be apart from all the academic stuff. Okay. Hola. Gracias por todo. That's all my Spanish. Natalia. So, but Natalia's help, maybe we'll all understand each other. Hola a todos, mi español llega hasta ahí. Bueno. Y bueno, con la ayuda de Natalia, en este caso voy a ser yo, nos vamos a poder entender todos. When I was working on this talk, thinking about coming to Argentina for the first time, I suddenly remembered a line from Beckett's short plays. Can you hear me back there? No? Let's maybe go in the middle, and I'll shout. Let me know if this improves things. I'm usually pretty audible, but I'll try. Okay, I'm starting over. When I was working on this talk, thinking about coming to Argentina for the first time, I suddenly remembered a line from Beckett's short play, a very late play, called Catastrophe. In it, a tyrannical director is staging a political event, giving orders to his meek female assistant. We are watching them work on the final scene of a final rehearsal. There is a man who seems to be a prisoner, called protagonist, whose physical position is being arranged while he stands silently on a box. Near the end, the assistant suggests that he raise his head. The director is outraged by this suggestion and replies, quote, "For God's sake, what next? Raise his head. Where do you think we are? In Patagonia?" I confess I have never really understood that line. But since I'll be in Patagonia next week, I'm sure it will resonate for me in new and interesting ways, and the play will never be the same. Cuando estaba trabajando en esta charla y pensaba que iba a venir a la Argentina por primera vez, recordé aquella línea de una de las obras finales de Beckett llamada Catástrofe, en donde un director tirano va a realizar un evento político y le da órdenes a su asistente dócil y sumisa. Lo que podemos observar es cómo están preparando la escena final en el ensayo final. Hay un hombre que parece ser un prisionero llamado protagonista, al cual se le está posicionando de manera tal que él está parado en silencio sobre una cama. Ya casi al final la asistente sugiere que pueda llegar a levantar la cabeza. El director, escandalizado por esta sugerencia, le responde: "Pero por favor, levantar la cabeza". ¿Y después qué sigue? Esto no es Patagonia. Y confieso que la verdad no había comprendido bien esa frase, y dado que la semana que viene voy a estar en Patagonia, seguramente esta frase me va a resonar de una forma nueva e interesante, y esa obra ya nunca será igual para mí. I begin with Italo Calvino's wisdom. Quote, "A classic is a text that has never finished saying what it has to say." In Ibsen's A Doll's House, Torvald asks Nora with mild surprise, "Have you changed?" when he discovers that his wife has changed into street clothes instead of night clothes after they have returned from a party. His mild surprise becomes wild surprise when he hears what she has to say. And she has since changed in ways more surprising than Ibsen could ever have imagined. The iconic modern plays, still saying what they have to say to us,
are further engaged in a conversation with contemporary playwrights, as well as the occasional filmmaker, choreographer, and composer who have recreated, reimagined, and transformed the dramas that are the touchstones of the modern canon of the English-speaking world. Their new versions, their replays, create conversations between their scripts and the iconic texts they address. My goal here this evening is to continue those conversations, particularly the replays of Samuel Beckett's Waiting for Godot. Comenzaré con la sabiduría del gran Italo Calvino, que afirma: un clásico es un libro que nunca ha cesado de contar lo que tiene que contar. En la obra de Ibsen, La casa de muñecas, Thorvald le pregunta a Nora, con un poco de sorpresa: ¿te has cambiado? Haciendo un juego de palabras entre cambiarse de ropa y cambiado de actitud. Cuando él se da cuenta que su esposa se cambió con ropa para salir en lugar de con la ropa para irse a dormir a la vuelta de una fiesta. Su leve sorpresa se convierte en gran sorpresa cuando él empieza a escuchar lo que ella tiene para decirle. Y desde ese entonces ella ha cambiado en formas mucho más sorprendentes de las que Ibsen alguna vez se pudo haber imaginado. Las obras modernas icónicas, que todavía tienen mucho para decirnos, tienen esa conversación contemporánea con el dramaturgo, así también con los cineastas, coreógrafos y compositores, que han recreado, reimaginado y transformado las obras de lo que son una piedra de toque de la norma moderna del mundo angloparlante. Estas nuevas versiones, repeticiones o recreaciones, crean conversaciones entre el guión y los textos icónicos a los que hacen referencia. Mi objetivo esta noche es continuar con esas conversaciones, particularmente con todas las recreaciones de la obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Modern dramatists seem to me to fall into two large sections: fighting plays and resigned plays. The first are those who write from the belief that art can improve the world, that their and our responsibility is to the family of man. These playwrights stand with Chris in Arthur Miller's famous play, Oh My Sons, when he declares, "You can be better." The first group includes not only Miller, but begins with Ibsen, continues with Shaw, Brecht, Radigan, Granville Barker, and Hansberry. These are the optimists. The common focus of this group is moral struggle, the need to believe that humanism, kindness, friendship, and morality can triumph over materialism and self-interest, combined with the implied or overt admonition about what happens when they do not. El teatro moderno me parece que cae en dos grandes secciones. En primer lugar, las obras más luchadoras, combativas, y en segundo lugar, las obras resignadas. Las primeras son de aquellos que escriben desde la creencia de que el arte puede mejorar al mundo, que es su responsabilidad y nuestra responsabilidad a la gran familia del hombre. Estos dramaturgos están juntos con Chris en la famosa obra de Arthur Miller, Todos eran mis hijos, cuando él afirma, puedes ser mejor. El primer grupo no solamente incluye a Miller, sino también que empieza con Ibsen, continúa con Shaw, Brecht, Ratigan, Granville Barker y Hansberry. Estos son los optimistas. El enfoque común de este primer grupo es la lucha moral, la necesidad de creer que el humanismo, la bondad, la amistad y lo moral pueden triunfar sobre lo material y el interés en uno mismo, combinado con la advertencia implícita o explícita de lo que puede llegar a suceder si no logran este objetivo. The second cluster includes playwrights who believe, with Samuel Beckett, that there is, quote, nothing to be done, the first line of Waiting for Godot. This group includes Beckett, Strindberg, Wilde, Chekhov, Wilder, Williams, and Ionesco. These are the pessimists. Instead of believing that the human condition can be improved by passing a law or by charitable acts, these playwrights recognize that at the core of life is an unfixable recalcitrance. Art offers us insight and consolation, what Maddie Rooney, in Beckett's early radio play, All That Fall, calls a helping hand.
Oh, let me go on to Sure. it so you'll know who Maddie Rooney is. It happens this way. Mrs. Rooney is old and fat and going along a country road to meet her even older husband at the train station as a surprise on his 90th birthday. When faced with the steps up to the platform, she asks a neighbor for help, who replies, "Is it my arm you want then? Is it my arm you want, Mrs. Rooney, or what is it?" Mrs. Rooney snaps back, "Your arm, any arm, a helping hand, for 5 seconds. Christ, what a planet." El segundo grupo incluye a dramaturgos que creen, como Samuel Beckett, que, cito, no se puede hacer nada. Esta es la primera línea de Esperando a Godot. Este grupo incluye no solamente a Beckett, sino también a Strindberg, Wilde, Chekhov, Whitehead, Williams y Onesco. Estos son los pesimistas. En lugar de creer que la condición humana puede mejorarse por aprobar una ley o a través de un acto de caridad, estos dramaturgos reconocen que en el centro de la vida hay una recalcitrancia que no se puede arreglar y el arte nos ofrece introspección y consuelo. Lo que Maddie Rooney afirma en la obra radiofónica de Beckett, All That Fall, y llama Una mano que se tiende en ayuda. Sucede de esta manera, no sé si lo recuerdan. La señora Rooney es una dama vieja y gorda que va a está yendo por un camino a encontrarse con su esposo, que es todavía más viejo, y en la estación de tren para sorprenderlo por su 90º cumpleaños. Cuando llega y tenemos los escalones de la plataforma, le pide a su vecino que la ayude. Y el vecino le responde, ¿qué quiere, señora? ¿Mi brazo? ¿Es mi brazo lo que quiere, señora Rooney, o qué? Y Maddie Rooney le responde, sí, su brazo, cualquier brazo, una mano que me ayude, pero por 5 segundos, por favor, qué mundo. Just because there is nothing to be done does not mean for this group of playwrights that one should do nothing. Although these plays often despair, sometimes sharing a wry wink with their audiences and suggesting that gloom and anguish have replaced the cautionary tale, they are, despite their grimness, distinctly generous-spirited, a sympathy that springs from the shared human condition. The replays of these plays are often not so kind, showing us that the grim joke or the nasty nudge may be all that they can provide. Solo porque no hay nada que se pueda hacer al respecto, no significa para este grupo de dramaturgos que uno no debe hacer nada. A pesar de que estas obras ofrecen un cierto desamparo, a veces comparten un guiño irónico con la audiencia y nos dan a entender que el abatimiento y la angustia reemplazaron aquel cuento con moraleja, y a pesar de ello, a pesar de lo desalentador y lo sombrío, también son generosos y también ofrecen una compasión que proviene de esa condición humana compartida. Las recreaciones de estas obras a veces no son tan amables y nos muestran una broma sombría o ese codazo desagradable, y quizás es eso lo único que nos pueden ofrecer. Chekhov and Ibsen are the current cultural obsessions, and their replays expose how drastically society has changed. The dire coarsening of the social fabric, the cruel pessimism, the intensified violence, excuse me, the sexual flagrancy, and the ongoing generational and gender warfare. As style, tone, and vision are altered, the tragic morphs into the ludicrously comic, apparently proving Marx's version of Hegel's observation that, quote, history repeats itself, the first time as tragedy, the second time as farce. Political outrage frequently weakens into a shoulder shrug. Chekhov e Ibsen son actualmente las obsesiones culturales actuales, y sus reposiciones exponen cómo ha cambiado la sociedad, cuán drásticamente ha cambiado. La aspereza nefasta del tejido social, el pesimismo cruel, la violencia intensificada, la imprudencia sexual y la guerra en curso generacional y de género. A medida que el estilo, el tono y la visión se alteran, lo trágico se modifica y cambia en lo que es
ridículamente cómico y aparentemente lo que hace es probar la versión que Marx hizo de la observación de Hegel, cito: la historia se repite a sí misma, primero como tragedia y segundo como farsa. La indignación política frecuentemente se debilita y se convierte simplemente en un encogimiento de hombros. In some contemporary replays, idealism is discredited as naive, while in others, any expression of that naivete has disappeared. The paradigm shift here may be that cynicism has replaced not just aspiration toward the good and the honorable, but even any expectation or disappointment when that good and honorable has failed to occur. Genuine sophistication, the kind of sophistication acquired through authentic experience of the world, diminishes or even vanishes once that experience of the world is homogenized and globalized into familiarity through the kind of branding that, before it was called branding, was called cliché. Sometimes apparent sophistication has been created, Sometimes apparent sophistication has been created by virtual experience, a condition where the faux sophisticate is so cocksure as to resolve never to be impressed or moved. The been there, did that syndrome. These attitudes seem to inform many replays, although sometimes it is hard to distinguish the character's ho-hum attitude toward extreme violence and hard-heartedness from that of the playwright. Is the contemporary replay feeding the contemporary appetite for mayhem, or is it forcing the audience reader to acknowledge the implications of such an appetite, such mayhem? En algunas reposiciones contemporáneas, el idealismo se desacredita como ingenuidad.